আছে, কোনো ফোন যাবে না, কোনো টিভি থাকবে না, কিছু থাকবে না। আমরা আজকে প্রোটোকল বের করছি, 3টা লেয়ার সিকিউরিটি আছে, একটা লেয়ারকে এক দেখতে হবে, একটা লেয়ারকে এক দেখতে হবে, 3 layers of security that we're going to implement. কোনো জিনিস নিষেধ ছিল, ও সেকেন্ড লেয়ার ধরবে, তো প্রথম লেয়ার অ্যাকশন হবে। সেকেন্ড লেয়ার কোন নিষেধ থাকে, থার্ড লেয়ারে If something is vicious, then there will be a second layer of arrangements done. ছিল ভিতরে পাওয়া যাবে, তো থার্ড লেয়ার উপর অ্যাকশন হবে, 3টা লেয়ার উপর If অ্যাকশন হবে। something, there will be 3 layers of action that will be taken. If anything is found vicious, then according layers of action will be taken. আজ রাতের মধ্যে হয়ে যাবে, যেটা হবে স্পেশাল অবজারভার, যে জেনারেল অবজারভার আছেন উনি রিপোর্ট করবেন যেটা আছে, এন্ড যে আছে উনি বললেন কি কাল সকালের মধ্যে ওনার কাছে টাইম আছে রিপোর্ট সাবমিট করার জন্য। Whatever actions will be taken will be implemented from tonight only. The general observer deployed there has time till tomorrow morning to report all the documents about the incidents that took place. আচ্ছা, একটা যেটা আছে আমরা একটা और যেটা আছে ইনসিডেন্ট যেটা আছে উনি বলে দেবেন যেটা আছে, আপনি বলে দেবেন এটা যেটা। There's another incident, the lady will be speaking about it. হ্যাঁ বলুন না। উদয়নারায়ণপুরে একটা ইনসিডেন্ট হয়েছে। মাইক নেই, আপনি বলুন। আপনি বলে ভালো, আমার কাছে মাইক আছে, আপনি বলে দিন। Right, so that was the West Bengal CEO, the Chief Electoral Officer of West Bengal, the highest election commission official of West Bengal. In fact, he continues to speak. Let's listen into what he has to say. হাওড়া পেন্ডো এরিয়া বুথ নাম্বার 245 তে গেলেন উদয়নারায়ণপুরে ওনার ছেলের সঙ্গে, এন্ড উনি যেটা আছেন ওনার শরীর ঠিক ছিল না, তারপরে বললেন না আমি যাব ভোট পড়বে, আমি যাব আর আমার ভোট কাস্ট করব। ওনার ছেলে ওনাকে অ্যাসিস্ট করার জন্য ভিতরে গেল ইভিএম পর্যন্ত। The incident that took place in Udayanarayanpur where old man had gone ahead to cast his vote. He said that he is okay and he would go ahead and vote. His son had taken him inside to cast his vote. ওনাকে পাঠানো হয়েছে ওখান থেকে আমতা হসপিটাল, where he was declared dead. However, he felt sick inside the booth and then he was moved to the Amta hospital from there where he was declared to be dead. With his son present inside the booth. কোনো ম্যান হ্যান্ডলিং কোনো স্কোপই নেই ওখানে, কে বুথে যেটা There has ভিতরে তো been কোনো no থাকতেই পারে situation না, of কোনো manhandling because he casted his vote very peacefully inside the booth. সিপিএফ একদম প্রেমিস বাইরে থাকে, আর সব সিসিটিভিতে রেকর্ড হয়েছে, সব জিনিস হয়েছে, কোনো Everything has ম্যান been হ্যান্ডলিং recorded কিছু in হয়নি। the CCTV. এটা জাস্ট উনি কোল্যাপস করেছেন আফটার কাস্টিং দ্য ভোট। যার যে সময় লেখা Everything আছে has ও been সময় recorded in the হয়, CCTV. যে He has just পরিস্থিতি লেখা আছে collapsed ওটা after হয়। casting his vote. দিস ইজ দ্য ফ্যাকচুয়াল পজিশন। তো এটা This যেটা is সিপিএফ the জওয়ান যেটা position আছে now. ওরা যে আছে ন্যাশনাল সেফটি সিকিউরিটি মধ্যে ইনভলভ আছে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেফটি সিকিউরিটি মধ্যে ইনভলভ আছে, ভিআইপি সেফটি সিকিউরিটি মধ্যে ইনভলভ আছে, ইলেকশন ডিউটি মধ্যে ইনভলভ আছে, রাইটস মধ্যে ইনভলভ আছে, Everyone is involved in their duty from the security personnel to the election duty. ডট মধ্যে ইনভলভ থাকে, প্যারামিলিটারি ফোর্স যেখানে যেখানে প্রয়োজন হবে ওরা বাড়ি Wherever কাজ paramilitary করার force জন্য। is in fact required, it is deployed there. 25,000 সেন্ট্রাল প্যারামিলিটারি ফোর্স বিভিন্ন এলাকা থেকে ডিমোবিলাইজ করিয়ে, জেএনকে থেকে নিয়ে, পাঞ্জাব থেকে নিয়ে, সাউথ ইন্ডিয়া থেকে নিয়ে, সব জায়গা থেকে About 28,000 of the security forces starting from Punjab. কারোর সঙ্গে দুশ্মনী আছে না পরে দুশ্মনী আছে, যেরকম অর্ডার আছে We do not have any enmity with anybody. পাবলিক আছে যে ভোট কাস্ট করার জন্য একটা কনফিডেন্স পায়, পাবলিক ভয় মুক্ত হয়। We have deployed so many security personnel so that people feel fearless and they come out to vote in numbers and the situation is created for betterment. And he ought to be acted against. তারপরে भी ওনার স্টেট পুলিশ আর ম্যাজিস্ট্রেট অর্ডার নিয়েই করেন। এখানে কোনো স্কোপই নেই, বিকজ এখানে বুথ ভিতরে হয়েছে, সব সিসিটিভি ফুটেজ আছে। There is no scope be happy to of cooperate in any any investigation heckling here because whatever has happened inside the booth. Including the statements of the presiding officer, anything like that, including CCTV footage. There's no We have the statement of the presiding officer from there, including the হলো কি আপনি আপ টু ইভিএম যাবেন, ইভিএম তো CCTV footage. কাজ করলেন। দিস ইজ ভেরি ভেরি আনফর্চুনেট ইনসিডেন্ট এন্ড হ্যাটস অফ কি ওনার যেটা আছে স্পিরিট ছিল কি 82 ইয়ার্স উনি বললেন কি আমি পার্সোনালি কি কাজ করব, ভোট যেটা আছে আমার ডেমোক্রেটিক রাইট আছে। তো he has left behind an example that each and every voter जो আছে যখন 82 है तो सिख एज है उन्हीं गेलेन, every voter who is young, every voter who is able bodied should go out and vote.
He has left a great example for all the fellow people and all the voters of West Bengal. क्या बोलना है इसका? देखिए, खुदीराम अनुशीलता केंद्र जो है वहां पे आपका काउंटिंग होगा कैलकाटा नॉर्थ के जो 7 असेंबली सीट है, इसीलिए वहां पे 7 स्ट्रांग रूम बने आपके ईवीएम मशीन रखने के लिए, और 1 स्ट्रांग रूम बना है आपका पोस्टल बैलेट रखने के लिए। जो आपके 7 सीट जहां ईवीएम रखी गई है, 7 स्ट्रांग रूम, वहां पे जो है सब सील हुए हैं इन प्रेजेंस ऑफ द कैंडिडेट और द एजेंट्स, और आखिरी सीलिंग हुई है सुबह आज 5:15 पे। जो पोस्टल बैलेट है उसका नियम यह है कि आप उसे 8 डिस्ट्रिक्ट्स गए हैं, 142 सीट्स गई है वोटिंग के लिए। जो पोस्टल बैलेट्स हुए हैं इनको डिवाइड करना पड़ता है जिस जिस सीट पे है और डिस्ट्रिक्ट वाइज। जो आज टाइम फिक्स किया 4 बजे करने के लिए, एंड आपके डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने मेल करी ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज को, मेल करी आरओ को कि आप लोग जो कैंडिडेट एजेंट है आ सकता है यहाँ पे एज पर रूल। आरओ ने भी सबको बताया, पॉलिटिकल पार्टीज को बताया, कैंडिडेट्स को बताया। आपको 4 बजे तक आ सकते थे आप, आपके सामने खुलता वो रूम। 4 बजे तक नहीं आया तो उन्होंने रूम खोल लिया, रूम खोल के निकाल के वो सेग्रीगेट कर रहे थे। बाहर जो सीसीटीवी लगाया, जहां पे आपका बाहर जो है पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी आदमी बैठ सकता है जिस समय तक स्टोरेज होती है, जिस समय तक काउंटिंग खत्म होती है। बाहर जो बैठे थे सीसीटीवी से उन्होंने देखा कुछ हलचल चल रही है, एक रूम खुला है और कुछ लोग निकाल रहे हैं। वो पोस्टल बैलेट का रूम था, ठीक है, उनको काम करना था। 4 बजे तक कोई नहीं आया, इसलिए काम उनको 4 बजे स्टार्ट करना है। उसके बाद जब काम कर रहे थे उसके बीच में जो है हलचल सुन के 2 कैंडिडेट आए, एक इलेक्शन एजेंट आया। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, देख लिया। उन्होंने स्ट्रांग रूम जहां पे उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का वो रखा हुआ है ईवीएम, वो देख लिया, पूरा सील्ड है, जैसे सील्ड था वैसे ही है। वो लोग चले गए। उसके बाद जो है हम लोग जो है हल्ला गुल्ला मचा था, ये हो गया वो हो गया। उसके बाद जो है सब एक्सप्लेनेशन हो गया, वहां ठीक हो गया, सब चले गए। और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि एकदम क्लियर रहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई भी चीज जो है इलीगैलिटी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगी। और अगर किसी से भी कोई इलीगैलिटी होती है, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एकदम 100% इंश्योर करेगा कि जो एज पर रूल्स रेगुलेशन सब काम हो। निजी कोई लॉ इलेक्शन कमीशन वायलेट नहीं कर सकता, कोई भी ऑफिसर इलेक्शन कमीशन का। Right, so that was the West Bengal CEO, where he's very clearly saying that the video that was released by the TMC, he's saying that there was some postal ballot work that had to be done and some election agents were there, but of course it was sealed. All the strong rooms were sealed at 5:15 a.m. in the morning, after which no candidates and nobody is allowed to go there except for the election agents, and that's what was going on. That was the response to the CCTV footage that was released by the TMC. Meanwhile, the BJP is also now responding to what's happening in both Kolkata and Bhawanipur. BJP MP Soumitra Khan has just responded, where he says that Mamata Banerjee and the TMC are now resorting to drama because they are nervous that they're going to lose the upcoming elections. Here's what he said. আমি সবাই প্রার্থীদেরকে বলবো, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে নাটক শুরু করেছে, শুনুন, আমরা 70 বছর ধরে বিজেপি এখানে লড়ছে, আর 15 বছরে আমাদের অনেক কর্মী শহীদ হয়েছে। তাই এই 3টে দিন না ঘুমিয়ে যারা টাউনের ইলেকশন যেখানে স্ট্রং রুম হয়েছে সবাই জেগে থাকুন। তৃণমূল কংগ্রেস পারে না এমন কিছু করতে, সব কিছু করতে পারে। So that was BJP MP Soumitra Khan, where he says that the BJP has fought hard and many of their workers have sacrificed themselves, and for the next 3 days no one should even sleep. And that was the statement that is coming from BJP MP Soumitra Khan. We are going back to Shivam now. Shivam, tell us what's happening there at the moment. We just heard the justification that had come in from the West Bengal CEO. He mentioned 2 very important things. One, of course, the fact that whatever activity was going on near the strong room was only regarding the postal ballots, where some election commission work had to be done and some election agents were there. He also made it very clear that Mamata Banerjee is a candidate from Bhawanipur, so she should not be seen anywhere near the strong rooms in Kolkata.
Well, exactly, Rohit, and that was the argument given earlier as well, when both Shashi Panjal and Kunal Ghosh were also taken inside and they were shown as well. But again, the protest erupted. Speaking about this particular place, Bhawanipur, where even the CEO also mentioned that Mamata Banerjee should always be here. Behind me, you can see it's 11:15, and the level of deployment is almost, a human shield that has been created by the CRPF personnel. These are the female CRPF personnel with guns in their hand, and then on the opposite side, there is the police officials currently also present. Because why? The BJP supporters are raising the slogans even now as well. Just on the opposite side, you are seeing the BJP supporters raising the slogans, and they are basically saying that they won't let Mamata to go away from here, because they are saying that it is the TMC that may have and might have indulged in some kind of a tampering here with that particular van. Till the time they don't get the answers of what was inside the van, they won't let the outgoing CM to leave from this particular place. However, it seems like Mamata Banerjee is also not in the mood to leave anytime soon. It has been more than almost 2 hours, if I would to be precise, almost 2 hours where she is still inside. No sign of her also coming out of this particular place. She is here in a capacity as the candidate from this particular place. She has the authority to visit inside the this particular counting station to make sure that the EVMs, the ballot papers, everything, the postal papers are also properly in transparent manner placed as per the protocol. But again, you are currently seeing security being heightened at 11:30. It's almost midnight, half an hour back. I know half an hour more and it will be midnight. We are still almost 4 days away from the counting date, but within 24 hours of the exit poll coming in, suddenly you see this kind of things happening on the field. Absolutely. So hectic activity there, like I said, both in Kolkata as well as Bhawanipur. Let's once again listen in to that important statement that was given by the West Bengal CEO. Stay on with us, Shivam. The rule আছে 7টা সিট আছে, ওখানে শুধু যেতে পারে ক্যান্ডিডেট or এজেন্ট। The Honorable Chief Minister যে আছেন, who is a candidate of Bhawanipur, is not a candidate of any of the 7 seats from Kolkata North. So she cannot go there. উনি যেতে পারেন ওখানে ডিও সাউথ যেটা আছে, যেখানে একটা স্ট্রং রুম আছে ভবানীপুর জেলাতে, যেখানে স্ট্রং রুম আছে ওখানে গেছেন উনি, এখানে তো আসতে পারবেন না উনি। ভাই এটা যেটা আছে আমি বলছি। So the high-octane action continuing there in the state of West Bengal. Thanking my colleague Shivam for joining us on broadcast and giving us those details. With that, viewers, a short break, but more news and updates on the other side.